Okey, ini adalah antara soalan yang kamu minta kita bincang, iaitu question 9, 16, 17, 18 and also 19. So kita ada 5 soalan, kita akan bincang dulu. Alright, so without wasting any more time, saya akan terus masuk example 9. Okay, so what we have here in example 9 is the figure shows a combination of 3 capacitor C1, 100 microfarad, this is 100 microfarad, C2, 22 microfarad, and then C3 is 47 microfarad. A 20 volt power supply is connected to the combination. Determine the effective capacitance of the circuit. So kita nak cari effective capacitance dulu. So as we know by now, to find effective capacitance, maksudnya kita nak ada dalam circuit kita, we are going to end up with only one capacitor. Okay, so you're going to simplify all the other capacitor to have one new effective capacitance. Alright, so to do that, kita akan start daripada kapasitor yang paling jauh, iaitu C2 and C3. We're going to simplify these two. Ini dua in series. By now kita dah tahulah. So I'm not gonna explain further. So we'll quickly C23 akan jadi C2 plus 1 over C3. Then you substitute the value 22 micro plus 1 over 47 micro. Tekan calculator, dapat jawapan, and then 1 divide the answer so that you can get C23 terus, which is 14.99 microfarad. Okay, ini adalah nilai kapasitan hasil gabungan 2 dan 3. So kita dah gabung dua ni, what you have now, power supply, kapasitor 1, kapasitor 2, 3. And then now, we are going to further simplify these two pula. Kita simplify yang dua ni, they are in parallel. Okay, ini dua parallel. So, when you simplify these two, you're going to end up with power supply and one effective capacitance. So sekarang kita nak cari yang efektif teruslah. C efektif, since mereka in parallel, kita akan terus tambah. C1 plus C23. C1 adalah 100 micro plus with 14.99 microfarad. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 114.99 microfarad. Okay, we have done enough exercise on effective capacitance. So, this should be direct lah. Soalan seterusnya, dia minta charge stored in C1. Okay, so kita nak tahu Q1. Okay, Q1, equation dia paling basic C1, V1. Okay, Q1 is what we are looking for. Right? So, C1, kita tahu dia bagi dalam soalan. C1 adalah 100 microfarad. So, 100 micro. So, to find Q1, you need to have the value of V1. So, objektif kita sekarang nak cari V1 sebenarnya. Okay, we need to find this V1. Untuk cari V1 ni, kita buka balik circuit dia. Okay, kita kena buka balik circuit. What you have here is C effective. C effective can give you Q effective as we have V effective, iaitu V total lah selalunya. V total adalah V power supply tu, yang 20 ni. Dia memang dah bagi. So whatever power supply you had is going to give, it is going to be distributed to the capacitance. So 20 ini belongs to C effective.
So boleh terus cari Q effective. So ini nilai dia adalah 114.99 times 20. Ini micro. Then you press your calculator. Jadi kita tekan calculator. 114 exponent negative 6 times 20. You should get 2.29 ataupun 30 lah. 30 times 10 to the power negative 3 coulomb. This is the charge yang kita ada secara efektif. But what we are looking for adalah untuk C1 sahaja. So kita kembali ke sini. How did you get the C effective? Adalah hasil gabungan C1 dan C23 in parallel. Okay. So C1 and C23 parallel. So kalau parallel, V mereka kena sama. V1 akan sama dengan V23. Yes, indeed, we need to know the value of V1 so that we can find Q1 ini. Okay, so kita ada hint dekat sini. Kita boleh dapatkan V1. So V1 dan V2 ini, okay, sama nilai. Akan sama dengan V yang total ni. Kenapa? Sebab kita gabung dua kapasitor in parallel to get C effective. Okay, to get this C effective, we combine these two in parallel. So bila parallel, mereka akan mempunyai voltage yang sama. Voltage itu akan sama dengan V total kamu. Right, so akan sama dengan V effective lah, V total. So we know indirectly V1 is also 20 volt. So you can now simply find your Q1. Darab 20, you will get 2000 microcoulomb. Okay. Okay, next, dia minta potential difference in the capacitor 2. Okay, so kita nak tahu V di kapasitor kedua. So kita tengok Q2 is equals to C2 V2. Bila rearrange, V2 adalah Q2 over C2. So ini adalah general equation lah. Okay, this is the general equation. And we know nilai C2 kita dah ada. Given in the question, 22 microfarad. We are looking for V2. So you need to know Q2 dekat sini. Okay, kalau kita dapat cari Q2, kita boleh terus cari V2 ini. So, kita tengok balik. Kapasitor kedua sits in C23. Bila kita gabung kapasitor 2 dan 3, kita dapat C23. So, look for what information you have on C23 before kita buka dia kepada C2 dan C3. Okay, so for C23, kita ada nilai. V23 pun kita dah dapat, which is this one. Sama dengan V effective. Okay, so you can simply find your Q23. Kita boleh terus cari. Q23, C23, V23. C23 adalah 14.99 micro, V23 adalah 20. Tekan calculator, you should get 299.8 microcoulomb. Okay. Alright, sekarang baru kita kembangkan C23 ni. C23 adalah hasil gabungan C1. Sorry. C2 and C3 in series. In series. Okay. Bila series, they are going to have the same charge. So, Q2 akan sama dengan Q3, akan sama dengan Q23. Because you combine capacitor 2 and 3 to produce 2, 3. Sama macam kita punya V tadi. Okay. V effective kita, V effective ini sama dengan V23 dan juga V1
Sebab to get C effective, you combine C1 and C23 in parallel. Itu juga untuk series Q yang akan sama. So Q2 sama dengan Q3 sebab mereka in series, gabung menjadi C23. So akan sama dengan Q23. Okay. So for us to find the V2, we need to have Q2 tadi, betul tak? So indirectly daripada informasi ini kita boleh dapat Q2. So you have already find Q23, therefore Q2 sama dengan 299.8 microcoulomb. Kita ambil dari sini. Okay, sebab kita dah ada nilai Q23. Lepas tu boleh cari V2. V2 akan sama dengan Q2 over C2. Q2 adalah 299.8 microcoulomb bahagi dengan 22 microfarad. So tekan kalkulator, you should get 13.63 joule. Right? Okay. Yang penting awak tengok dulu, kalau dia minta on a respective capacitor, dia punya general equation adalah Q sama dengan CV. Itu equation yang kita akan guna. Pasti kita tengok apa yang dia minta dan apa yang kita perlu cari in order to find what has been asked. So dalam kes soalan kedua ni, kena tahu V1 boleh dapat Q1. Dalam kes kedua pula, kena tahu Q2 boleh dapat V2. So untuk itu, kita buka balik circuit yang kita simplify. So kita tengok bila kita nak buka, siapa dan siapa yang kita gabung. Okay, and then kita tengok. Okay, hasil gabungan ni parallel, series, dia ada syarat dia. Kalau parallel, B akan sama. Kalau series, Q akan sama. So, kita boleh cari whatever nilai untuk yang previous one yang kita gabung tadi tu. Pasti kita boleh dapat jawapan lah. Okay, next question. The energy stored in capacitor 3. Okay, energy stored in capacitor 3, U akan sama dengan half QV ataupun kita ada equation half Q square over C ataupun kita ada equation half CV square. Kita ada 3 equation. You can choose lah berdasarkan informasi yang kamu ada. So when you're looking for capacitor energy in the capacitor 3, we are talking about semua nilai ni kena daripada kapasitor 3 itu. Okay. So now at this particular point, kalau kamu tengok, kita dah buka semua circuit kita. Kembali ke sini. So now up to the last step yang kita buat untuk cari V2, kita dah buka C23 yang kita simplify tadi. So sekarang almost we have all the information sebenarnya. So maksudnya boleh tahu Q3, boleh tahu V3, boleh tahu C3 juga. C3 dia memang dah bagi dalam soalan. C3 is given in the question. C3 dia cakap 47 microfarad. Okay, cuba tengok. Ada Q ataupun ada V and then choose the appropriate equation here. Okay, since we are talking about kapasitor ketiga, as you can see dekat sini, we have information on Q3. Tak ada information on Q3. Q3 sama nilai dengan Q23. Q23 299.8 microcoulomb. So Q3 sama dengan okay. Kita akan guna equation yang ini sebab kita ada Q dan juga C. Betul ke equation dia Q square over C?
half QV, V adalah Q over, betul lah, Q over C, Q square, C. Okay. So we'll be using this equation. Right? Basically saya tak hafal pun yang lagi dua. Saya hafal satu je. Ataupun saya dah teringat half QV. And then you derive sahaja menggunakan Q is equals to CV. So now, since you have information on Q and C, kita akan cuba guna equation U yang ada Q dan C. So now, 1 over 2, Q3 299.8 micro square divide 47 micro. So kamu tekan calculator, you should get 9.54 exponent negative 4. Exponent negative 6 square divide 47 exponent negative 6. Lagi 2, yes. You get 9.5. Dekat sini kita dapat 1 lah. Times 10 to the power negative 4 joule. Alright. Are we good? Any question? Yes, okay. Kalau tak ada soalan, kita akan proceed dengan example seterusnya, which is example 16. So for example 16, what we have here, the dielectric of a parallel plate capacitor is to be constructed from Teflon. So kita punya dielectric been made from the material dipanggil Teflon that completely fills the volume between the plate. So maksudnya if this is your plate, you're going to insert a dielectric that is going to occupy this whole space lah. Alright. The area of each plate is 0.5 meter square. Dielectric constant for Teflon is 2.1. So dia bagi area dan juga dia bagi dielectric constant dekat sini untuk material yang kita pilih iaitu Teflon. The question asked to find what is the thickness of the Teflon if the capacitance is to be 0.1 microfarad. So maksudnya dekat sini, thickness dekat sini adalah we are going to talk about lebar dia dekat sini. The lebar of the dielectric, which that going to occupy the space between the capacitor plates, which is the D lah. So soalan minta suruh cari D basically. So thickness dekat sini adalah D. Gap yang kamu cuba untuk fill, occupy itu. Okay, as you can see, the value of epsilon. Okay, 2.1 ni, kalau kamu dah tengok video saya, maka perasan kita ada 3 jenis epsilon. Kita ada epsilon, epsilon R dan juga epsilon naught. Okay, epsilon adalah hasil darab epsilon R dan juga epsilon naught dekat sini. Okay, awak kena tahu apa beza ketiga-tiga epsilon ini. Ini adalah permittivity of free space. Maksudnya pada saat tak ada apa-apa has filled the gap between the plates. Maksudnya kita ada air sahaja. You did not insert any dielectric. The value of your capacitor C akan sama dengan epsilon naught A over D. Because dekat sini capacitor plate kamu akan ada gap and that gap is just air. Okay, adalah air sahaja. Okay, C ni kita letak simbol naught juga untuk indicate that it has been filled with air sebab kita tengah guna epsilon naught, permittivity of free space, air. Alright. Kalaulah kita insert dielectric, when you insert dielectric, tempat ni kita dah occupy dengan dielectric constant. So your capacitor now akan jadi epsilon R darab dengan C naught. Okay, epsilon R darab dengan C naught.
iaitu nilai kapasitan asal yang dengan air didarabkan dengan whatever the dielectric constant is. Okay, epsilon R ni adalah dielectric constant of respective dielectric. Bergantung kepada jenis dia, material of the dielectric lah. Contoh dalam kes ni, Teflon, dia punya dielectric constant adalah 2.1. Ini memang tetaplah nilai-nilai constant yang tetaplah. Okay, so kalau kita kembangkan equation ni, C0 adalah epsilon naught A over D. So when you fill your gap with dielectric, your capacitance changes menjadi C yang baru. At this particular point, the amount of the charge that you can store is going to increase sebab capacitance kamu lebih besar. Tadi dengan air, epsilon naught A over R. Sekarang, epsilon naught A over R ni didarabkan lagi dengan epsilon R. So nilai akan jadi lagi besar. So when you insert dielectric, you're going to increase the value of the capacitance. Okay, nilai capacitance kamu akan lebih besar. Okay, this can also be written as C sama dengan epsilon A over D. A pula adalah permittivity where after you insert dielectric and that dielectric has occupied the space, combination of dielectric dan juga the space. Okay, tapi epsilon ni jarang dia bagilah. Dia selalu akan bagi epsilon R, so you have to use this equation lah ataupun yang kembangkan ni. Alright, so now we have epsilon R sebab dia kata dielectric constant of Teflon, so dia bagi nilai epsilon R. Okay, awak kena should be able to distinguish between apa nilai yang dia bagi, epsilon ke atau epsilon R. Kalau dia kata dielectric constant of a material, itu adalah epsilon R. Okay, given epsilon R, area is 0.5 meter square and dia suruh cari apa thickness for us to have a capacitance of 0.1. So dia dah kata C kita kena 0.1 microfarad. So what is the D? Okay, so C kita akan sama dengan you have already inserted dielectric. So dia akan jadi epsilon R dengan C0. Okay, epsilon R, C0 adalah epsilon naught A over D. Alright, so sekarang dah wujud term D which we are looking for. Now you're going to substitute all the value. C kamu 0.1 micro sama dengan epsilon R 2.1, epsilon naught 8.85 darab 10 kuasa negatif 12. And then area kamu 0.5 and you're looking for your D. Do your maths, boleh dapat D kamu. Okay? Next, dia kata calculate the charge on the capacitor if it is connected to a 12 volt battery. Okay, so dia suruh cari Q bila kamu punya V adalah 12 volt. Okay, so you are going to use the capacitor yang dah di-fill dengan dielectric sebab at this particular point dia cakap dielectric of parallel plate capacitor constructed from Teflon completely fills the volume of the plate. Maksudnya kapasitor kamu comes with dielectric now. So your equation here, Q is equals to CV. C ni adalah C with dielectric, sorry. C with dielectric. C with dielectric, dia bagi dekat soalan A, the value. Okay, so to find your Q, C adalah 0.1 micro darab dengan 12 volt. Tekan calculator, you're going to get 1.2 micro coulomb ataupun negatif 6 coulomb, sama sahaja. Right? Both is accepted. Alright? So we proceed
Yes, Miss. Kalau ada soalan boleh tanya if you have anything that you don't understand regarding capacitor with dielectric. Alright, example 17, kita ada an air-filled 50 microcapacitor has a voltage of 10 volt. Maksudnya at this particular point, your capacitor tak ada dielectric kan, dia kata air-filled. Okay, ni adalah air mempunyai voltage sebanyak 10 volt. Okay, this is the voltage across the capacitor when it is filled with air. Okay, kita ulang soalan ni supaya kita boleh faham. Air-filled 50 microcapacitor has a voltage of 10 volt. Okay, bila dia fill dengan air, nilai kapasitor dia adalah 50 microfarad dan voltage dia adalah 10 volt. Okay, and insulator with a dielectric constant of 4 is inserted between the metal plate. So sekarang kita ambil dielectric dengan nilai 4, kita masukkan dia ke dalam metal plate. So now what is going to happen adalah your capacitor is no longer filled with air, tapi kita dah occupy dia dengan dielectric yang mempunyai nilai 4. Okay, so at this particular point, apa yang akan jadi adalah kita punya nilai kapasitan akan increase because you insert dielectric. Initially, dia 50 microfarad. 50 microfarad ni adalah epsilon naught A over D. So, untuk kita tidak mengconfusekan dengan yang inserted bit dielectric, kita guna ini sebagai C naught. Okay, after you insert dielectric, your C now become epsilon R C naught. Okay, nilai kapasitan baru kamu akan increase by 4 kalilah sebab kita nak darab dengan 4 with your C naught itu. Okay, so when your C increase at this particular point, apa jadi kepada V kita? Adakah V akan increase ataupun decrease? Okay, it depends lah. Kita kena tengok berdasarkan equation C is equals to Q over V. They are inversely proportional. So bila C increase, V akan decrease sebenarnya. Okay, nilai V kamu akan berkurang sebenarnya. So after you insert dielectric, what is going to happen adalah C akan increase, V akan decrease daripada nilai asal yang dia bagi dekat sini. Okay, ini adalah pemahaman kita when dielectric is inserted. Now let us look at the question. Dia kata calculate the new voltage across the capacitor. So sekarang kita nak cari apa nilai kapasitor voltage kapasitor baru ini after you insert the dielectric. Okay, yang asal adalah 10 volt. You're trying to find the new value. Okay, kamu boleh guna kaedah ini untuk cari. Okay, maksudnya cari nilai C dulu, cari nilai Q dan juga cari V. Okay, di mana you have your V initial, C initial, you can find your Q initial. Okay, tapi at this particular point, Q kita constant. Once you have got the value, awak akan guna Q yang sama, cari C yang baru, dapatkan V yang baru. Tapi ini jalan panjang. Kita ada shortcut based on the equation given in the notes. Okay, kita ada another method lah. Siapa yang buat cara ni tak salah. Betul juga, kamu tetap akan dapat 2.5. However, we have shortcut here, iaitu we relate dengan dielectric constant. Kalau kamu perasan, you would have equation of dielectric constant is equals to D naught over D, C naught over, C over C naught.
C over C naught. Kita akan ada equation sebegini. Okay. So using this information here, we are going to straight away find our V baru because we have epsilon R and V naught. V naught kita adalah 10 volt filled with air. Epsilon R, dielectric yang kita masukkan mempunyai nilai 4. You can find your new V. V baru kamu akan jadi 10 divide 4, which gives you 2.5. Right? So this is the new voltage across the capacitor. Okay, new voltage ni adalah untuk after you insert the dielectric. Okay, next, we're going to find the charge stored in the capacitor. The charge stored in the capacitor, sekarang kita tengah cakap pasal yang mana. Okay, yang mana. Kalau kamu tengok, charge kita constant in this case. Your charge is constant because V is changing, Q is changing, V is changing, C is changing, maka Q kena constant. Okay, nilai Q adalah constant. So, the charge stored on the capacitor, sebelum kamu filled with anything, akan sama dengan selepas kamu filled dengan kamu punya dielectric ini. Kalau kamu tengok dalam video, saya ada explain the reason kenapa the charge is going to remain the same here. I mentioned the charge is a constant here. Okay, based on the video. Siapa yang tak tengok video mungkin kamu takkan faham kenapa charge dia constant. I'm not going to waste my time and explain balik sebab saya dah spend my time to explain why the charge is constant and you should have known by now. So, you can either use information from the first case, iaitu case pertama kita adalah filled with air. Bila filled with air, you have your C naught sebanyak 50 microfarad dan juga V naught sebanyak 10 volt. You can find your Q is equals to CV menggunakan informasi ini. Ataupun you can also use information on second case kamu, iaitu after you filled with dielectric. After you okay, after you filled with dielectric, what is going to happen adalah you're going to have new C, iaitu epsilon naught C naught. Cari nilai C baru and then boleh cari nilai V baru, which kamu dah cari dekat soalan 1, 2.5. Boleh guna info ini juga untuk dapatkan kamu punya Q. Awak akan dapat Q yang sama, which is 5 times 10 to the power negative 4 coulomb. Dua-dua method boleh, ataupun 500 microcoulomb. Okay, dua-dua will give you the same answer because your Q is constant. Case pertama, ini nilai dia. Case kedua, V menurun, C meningkat. So you balance, come back to the same value of Q here. Alright, question C pula. Will the energy stored in the capacitor increase, decrease or stay the same? Okay, so when you're talking about the energy here, kita ambil satu equation. U is equals to half Q square over C, ataupun U is equals to half QV. Okay, kita akan choose either two ini je. You takkan guna half CV square. Kenapa adalah dalam kes ni dua-dua berubah. Okay, bila dua-dua berubah, kamu akan ada C yang meningkat, V menurun. Sebenarnya boleh jugalah sebab V akan menurun by double dekat sini. Okay, so this one akan buat kamu confused kalau kamu tak dapat relate. So cara senang untuk compare adalah every time you want to know what happens to a thing when another thing changes, dekat sini adalah you make sure you have one constant term. Macam dalam case ni, C kamu akan meningkat as you insert dielectric.
Itu memang wajib berlaku. Masukkan dielectric, kapasitor akan meningkat dekat sini. So, you're going to get C greater. Q constant. So U is inversely proportional to C. So when your C increase, your Q constant, your U is going to decrease. Okay? Ataupun kita guna yang ini. Untuk kes yang kedua pula, V kamu akan menurun, Q kamu constant. So your U is directly proportional to your V, so dia akan decrease juga. So when your V decrease, your U akan decrease. So bila nak explain soalan macam ni, will blah 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 increase, decrease or stay the same, you start from an equation yang kamu nak compare itu. Kena tunjuk equation itu. So lepas kamu tunjuk, contoh you choose this equation. Alright, you say insert dielectric, capacitance akan increase. Since U inversely proportional to the capacitance and Q is constant, therefore C increase, U akan decrease. Ini cara kita explain. Alright. Next, we're going to look at example 18. What we have here is vacuum parallel plate capacitor has area of 150 centimeter and separation of 2 millimeter. So dia bagi area dan juga jarak antara plate. Bila kata separation of 2 millimeter, separation between siapa? Parallel plates. Dia kata a vacuum parallel plate capacitor has a plate of, let's say you throw this sentence, has a plate of separation 2 mm. Maksudnya jarak antara the plate is 2 mm, which means dia adalah sebenarnya your D. Okay, this is your D here. The capacitor is charged to a potential difference of 2000 volt. Maksudnya at this particular point, gap dekat sini hanya di-fill dengan air, vacuum. Okay, so for that, your potential is 2000 volt. Then, battery is disconnected. Okay, so kamu ada begini. Kamu pun charge. Kamu charge supaya ini boleh store charge. Lepas tu kamu buat apa? Kamu remove the power supply. Okay. So bila kamu ada Q, ada nilai C, kita akan ada potential difference between the plate, which is 2000 yang dia bagilah. The battery is disconnected and a dielectric sheet of the same area A is placed between the plate. So sekarang kita masukkan dielectric tu. In the presence of the dielectric, the potential difference across the plate is reduced to 500 volt. So, lepas kamu insert dielectric, apa yang jadi adalah V kamu akan drop. V kamu akan drop. Saya dah explain dalam video tu macam mana dia boleh drop. Okay, the V is going to drop here. So, V baru kita, V with dielectric adalah 500. Dia kata reduce to. Determine the initial capacitance and initial charge on the capacitor. So kita nak cari nilai C dan juga nilai Q. Initial when it is filled with air. So you have C naught filled with air, epsilon naught A over D. Because kita ada nilai area, kita ada nilai diameter. Okay, ini equation basic yang kita akan guna untuk cari nilai kapasitor bila diberi area dan juga jarak antara plate. 8.85 times 10 to the power negative 12. Area dia 150 cm square. So your centi here kena negative 4 sebab dia square untuk centi juga. This square
belongs to senti juga. So senti kamu memang negatif 2. Kamu squarekan dia lagi. So dia jadi negatif 4. Tak, kamu darab 2. Okay, indeks kamu akan darab 2 dekat sini. And then kamu bahagi dengan jarak 2 eksponen negatif 3. Tekan calculator, you should get this answer 66.4 picofarad ataupun 6.64 eksponen negatif 11. Betul jawapan dia, sama juga. Negatif 11 tadi, farad. And then Q pula, kita masih tengah cakap pasal Q waktu fill dengan air. Dan kalau kita tahu, setiap kali kamu insert dekat sini, the Q is going to be the same here sebab C dengan V is changing. Unless if it's still connected to the battery, dia case lain. C0 adalah nilai yang kamu baru dapat, 66.4 pico darab dengan V0 adalah 2000. So you're going to get 0.13 microcoulomb ataupun 1.33 eksponen negatif 7 coulomb. The capacitance after the dielectric is inserted. Okay, kalau kamu tengok, dia tak bagi nilai dielectric constant. So dia suruh cari nilai capacitance baru. Kita tahu capacitance baru akan jadi epsilon R C0 selalunya. C0 dah ada, tapi epsilon R tak ada. Tak diberi dalam soalan. However, you can find based on the information you have from the question. Okay, epsilon R dia ada banyak equation, iaitu V0 over V ataupun C over C0, E0 over E dan juga Q over Q0, something like that. Kita ada 4 dekat situ. Alright. Since kalau kamu tengok V0 diberi, V pun diberi, boleh cari epsilon R. 2000 bahagi 500 dapat 4. Once you got that, 4, 66.4 picofarad, you can get your answer such as 265.5 picofarad ataupun kalau dalam calculator you're going to end up with times 10 to the power 10 farad. Okay, next dia minta permittivity of dielectric material. Okay, apa itu permittivity of dielectric material? Jadi saya cakapkan kita ada 3 epsilon. Epsilon naught adalah permittivity of free space. Epsilon R adalah dielectric constant. Epsilon adalah permittivity of dielectric material. Maksudnya that gap tadi yang diisi dengan air, kita panggil dia permittivity of free space. Maksudnya dekat kawasan tu kita fill dengan air. Sebab tu kita panggil dia permittivity of free space. Sekarang kawasan itu kita dah isi dengan dielectric. So dia akan jadi permittivity of dielectric, iaitu epsilon. Epsilon adalah epsilon R darab dengan epsilon naught. Epsilon R ada 4, epsilon naught 8.85 eksponen negatif 12. Tekan calculator, you get this answer. Unit, pastikan kamu dapat deduce lah. Okay. Next, the change in the electric field after dielectric is inserted. So kita nak cari delta E sekarang sebab dia minta change in the electric field. Delta E. Okay. Key dia dekat sini adalah delta E is going to be E final minus E initial. Okay. Saya dah mention bila kamu insert dielectric bukan sahaja V kita berubah, bukan sahaja V kita berubah, E kita pun akan berubah. So kita akan ada changes such as C akan berubah, V akan berubah, E akan berubah. Kenapa? Adalah sebab when you insert dielectric, they are going to cancel the electric field line yang asal ada dengan
yang dia neutralize dengan kamu punya dielectric itu. Okay, dalam dielectric itu kamu akan ada ion yang banyak, positif, negatif, positif, negatif. So when you insert them into, dia akan align itself such that daripada positif ke negatif, so dia akan cancel that electric field dekat situ. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita akan cari dulu electric field before you insert dielectric dengan electric field after you insert dielectric. So ini dengan air, ini dengan dielectric. Sebab initial with air, final you insert dielectric. So equation untuk electric field for parallel plates kita ada belajar 1.4 chapter 1 hari tu, iaitu for parallel plate sahaja kita akan guna this equation V over D. So kita akan guna ini untuk dapatkan informasi of E. So to find the initial field with air, V0 over jarak between the plates. V0 kita initially 2000, jarak between the plates 2 exponent negative 3. And then you get your answer 1 times 10 to the power 6 PM negative 1. Lepas tu kamu pun carilah E for dielectric. Lepas kita insert dielectric, V kita berubah menjadi 500 as mentioned in the question. It changes, reduce to 500. So nilai baru kita 500. D tidak berubah, space kita masih sama. Negative 3. Tekan calculator, you're going to get this value. Dah dapat, carilah delta E kamu. Kita nak nilai sahaja. Kita nak nilai sahaja. So magnitude sahaja. Alright. Pastikan dia. Are we good? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay, last example here. Example 19. Yes, miss. You have air-filled parallel plate capacitor has a rectangular plate with dimension 6 cm by 8 cm. Okay, apa maksud 6 cm by 8 cm ni? Area. Yes, excellent. Ini adalah area of your parallel plates ini. Sebab dia kata has dimension of 6 by 8 cm. So ini adalah area dia, 6 darab 8. So ini plate kamu. 6 darab 8 ni adalah dia punya this one, panjang kali lebar. Okay, it is connected to 12 volt battery. So kita ada V sebanyak 12 V. While the battery is remain connected, maksudnya tak ada parallel plates. Initially filled with air. Connect dia pergi battery. Okay, and then what you do? You insert dielectric tanpa removing the battery. You insert dielectric. Okay. Alright. Dielectric ini mempunyai thickness sebanyak 1.5 mm. Thickness dia maksudnya we are talking about this gap here lah. 1.5 inserted and completely fill the space between the plates. So dia dah completely fill that space. Okay. Diberi dielectric constant epsilon R sebanyak 3.7. So D ada. Area pun ada, which is 6 darab 8. You have 48 centimeter square. And then dia kata explain briefly what happens to the charge on the plate of the capacitor while dielectric was being inserted. Okay. Alright, apa yang akan jadi dalam kes ni adalah sebelum ni semua kes yang kita jumpa, bila kamu nak masuk dielectric tu, kamu buang bateri. Kamu dah buang bateri, circuit kamu tak ada bateri ni. Okay, dia dah jadi close circuit kat sini begini tanpa bateri. Baru kamu insert dielectric. Bila insert dielectric, C akan increase, B akan decrease. Ni no bateri. Okay. Tapi dalam kes ni, kita tak buang bateri. Masih ada bateri. Okay, ada bateri.
So bila ada bateri, masih sama, C kita akan increase, cuma kali ni apa yang akan jadi adalah Q kita pun akan increase. Sebab dalam case ini, when you remove the battery, the Q is constant. Q akan remain constant. Okay, tapi bila kamu kekalkan bateri itu, kamu tak buang bateri, you keep the battery, apa yang akan jadi adalah V kamu yang akan constant dekat sini. Alright, so whatever electric field line yang dia cancel tu akan dapat balik daripada power supply. You cancel, you dapat balik. You cancel, you akan dapat balik. Okay. So, this will explain briefly. So, jawapan dia akan jadi while inserting dielectric, the battery is still connected. Thus, the charge on the capacitor will increase. Okay, will change in such a way that dia akan increase. Will increase as C is equals to Q over V. V constant, C directly proportional to Q. C memang akan increase. C increase, Q increase. Right? Faham? Ini kamu kena faham. Kamu kena faham perbezaan ada bateri, tak ada bateri masa awak insert dielectric. Dalam video tu saya cakap, saya ada guna analogi juga dekat situ. Okay, contoh macam kamu nak isi air lah kan. Okay, dalam kapasitor ini, you're going to store charge. Okay, kamu nak kena store charge. Siapa yang akan bagi supply dekat sini adalah power supply. Tapi bila kamu dah remove that power supply, you cannot store more. Walaupun kapasiti dia lebih besar. Contoh ambil botol air, awak ada botol air, saiz dia 500 mm punya. Botol air yang kecil biasa tu, awak pergi letak, itu adalah kamu punya kapasitor. Botol kosong adalah kapasitor, awak pergi letak. Lepas tu awak buka tap. Tap kamu adalah power supply. Okay, bila kamu buka tap, kamu akan isi air. Okay, power supply itu tengah bagi that electron to be carried to the kamu punya botol ataupun kamu punya kapasitor lah, to be carried to the capacitor so that they can store the charge. Okay, so as you fill the bottle, bila dah penuh, awak boleh simpan air sebanyak 500 je. Kenapa 500 mililiter? Sebab kapasiti botol itu adalah 500 mililiter. So konsep dia, if you have a certain value of C, you're going to store a charge sebanyak Q is equals to CV based on berapa banyak air yang kamu masukkan, kamu boleh bagi supply dan berapa banyak kapasiti. Kalaulah supply kamu tu, dia boleh bagi 250 ml sahaja, kamu akan simpan 250 je lah walaupun kapasiti kamu dekat sini adalah 500 ml. Okay? Tapi, kalaulah kamu boleh bagi banyak, kamu boleh bagi 1 liter air pun, tapi kapasiti botol itu hanya 500 ml, you can only store 500 ml. Okay? Contoh, lepas tu awak tutup tap. After you have filled your bottle yang empty tadi tu, ada tap dekat sini. Okay, air tengah turun. Okay, this is your tap. Okay, air tengah turun. And then you fill. Okay, maksimum kamu boleh fill ikut kapasiti botol. Lepas tu kamu dah tutup tap. Lepas kamu tutup tap, kamu ambil air tu, kamu tukar pergi tuang dalam bekas. Sekarang bekas kamu 1 liter. Bekas kamu 1 liter. Tapi air yang kamu isi 500 ml saja sebab kamu ambil ni, kamu transfer dia masuk dalam bekas yang besar. So, when you insert dielectric, lepas remove power supply, tap kamu, dah tutup pipe dah tutup pipe, insert dielectric, okay, tukar botol. Masukkan air. Bila masukkan air, air tadi 500 ml sahaja, itu yang kamu store.
Itu yang charge yang kamu store. So bila kamu tukar botol besar, walaupun botol tu dah besar, kamu tuang air yang dia simpan masih 500 ml. You cannot increase the amount of water because you have already closed the tap. Konsep dia macam tu untuk charge dengan kapasitor. Cara nak relate charge dengan kapasitor. So insert dielectric, nilai charge tu tak akan besar sebab you have only stored that much sahaja. Okay? Tapi kalaulah kamu tak tutup pipe, tadi tu kamu buka pipe, kamu tak tutup, kamu tukar botol, apa yang akan jadi adalah bila dah tukar pergi 1 liter, lepas kamu isi 500, dia akan continue to pour the water. Air tetap akan masuk sampailah kamu boleh fill. Okay, ini bila kita tak tutup power supply. And you did not remove the battery, ada battery. Okay, kamu tak remove the battery. So, bila kamu increase the capacitor, you can increase the amount of charge you're going to store. Okay, so analogi yang kita guna untuk fahamkan pasal ada bateri tak ada bateri ni dengan kita isi air menggunakan botol dan juga tap. Okay, so you have to remember ada bateri V constant, tak ada bateri Q yang constant. So identify first dalam soalan siapa yang constant. Untuk itu kena tengoklah battery is still connected atau battery is removed. Okay, baca dalam soalan tu. Macam dekat sini dia cakap while the battery remains connected. Maksudnya kita tak buang bateri. Bila tak buang bateri, B constant. B tidak akan berubah. Okay, B tidak akan berubah. To understand further, boleh tengok dekat ni lah kan, saya dah explain dah. Determine the change in the charge store of the capacitor because of the dielectric insertion. So kita nak cari delta Q sebab dia kata change in the charge store. Okay, so kita nak tahu perbezaan dalam Q kita. Right, so cari nilai Q after you insert dielectric, tolakkan dia dengan Q before you insert dielectric. Okay, before you insert dielectric, Q naught, C naught, V yang asal, V naught. Okay, C naught. Okay, dia tak bagi, kita kena cari epsilon naught A over D. And then V naught dia bagi 12. Okay, ni 8 eksponen negatif 12. Area adalah 48 cm, centimeter negatif 4. Centimeter square, sorry. Centimeter square. And then your distance here. Dapatkan jawapan C baru kamu. C filled with air. Okay, you should get approximately ini jawapan dia lah. Darab 10 eksponen negatif 10 coulomb. And then cari untuk tanpa dengan dielectric. Q is equals to CV. Okay, V dekat sini sebab battery is still connected. Battery connected. Okay, battery connected. Battery connected. So V after insert dielectric akan sama dengan V filled with air. V yang sama. So V kita adalah 12 masih. Okay. So C adalah epsilon R C naught darab dengan 12. Epsilon R 3.7. C naught dah cari. Masukkan nilai ni. Darab 12. Dapatkan jawapan C baru. And then you can find your this one. Okay. So kamu boleh habiskan apa yang sepatutnya. So kalau ada soalan sebelum ni yang tak siap juga, siapkan. Alright, make sure you finish. So kita dah habis example untuk 2.1 dan juga 2.3.